Waalaikumsalam, Doktor. Morning, Doktor. Hmm. So, boleh turn on your camera semua? Alright, so kita ada 34 orang student, so belum lagi 30, kita ada 38 kan, 37 registered student, so 6 more student. Saya ada tengah share ni, saya punya PowerPoint untuk hari ini. Ada nampak tak? Ada, Doktor. Ada, Doktor. Okay. Alright, good. So 33, alright. Ini yang lain ni. Informal students yang boleh masuk. Okay, so dengan Google Meet ni saya tak pastilah macam mana saya nak browse kamera saya. Tak ada turn to next page ni. Okay, Yageswari Nur Atira ada kamera? Ada, Doktor. Tapi saya pakai dua device sebab tadi lag. Okay. Saya 35 and then 2 more students. So saya akan ambil tangan daripada sini lah. Mata ada dua lah. Nama saya apa? .34 lah maksud dia. 34. Tiga orang. Okay, kita bagi masa lagi untuk 4 orang pelajar lagi untuk masuk. Saya nak tanya yang you all punya amali ada ambil data tak? Ada, Doktor. Ada. Okay, good. So untuk hari esok, kan betul lah esok. Amali besok so kita akan buat discussion lah mengenai result. Dan so you boleh bawa scientific, bukan boleh bawa, you kena bawa scientific calculator and also bawa laptop lah untuk satu kumpulan, at least ada satu lah laptop untuk buat catatan. Okay, so make sure that bila datang tu data dah dalam bentuk Excel adakah isi data semua dalam bentuk Excel ya? Okay, saya tak mau baru nak isi data dalam Excel, so dia akan lambat lagi nanti. Faham ya? Okay. Alright, so I think saya terus akan mula saja.
Gabriel asyik keluar masuk Ada masalah internet ke? Ada sesiapa yang bukan berada di college sekarang? Ada berapa orang yang bukan berada di college? Semua ada di college sekarang? Ada yang mute, nak cakap mute, saya tak dengar. Make sure you unmute untuk cakap. Orang Ain Natasha ni ada problem dengan internet ke? Muhammad Samsul Misery 35 lah. Alright, tak apa, tanpa melengah masa untuk hari ni. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Dan untuk hari ni kita akan sambung kuliah berkaitan dengan population growth. So population growth ni is the central of central interest in aquatic ataupun bukan aquatic saja dalam ekologi. So basically ecology ni the study of organism dengan dia punya environment. So bila kita kaji mengenai satu organisms, what we are interested in is also looking at the punya population growth. Okay, without population growth, and then there's no study of ecology lah. Betul kan? So because organism ni dia tak stagnant over time, because adanya resources dan sebagainya, space dan sebagainya, and then dia boleh berkembang melalui pembiakan, dan dia boleh berkembang because ada makanan dan sebagainya. So one of the key parameters ataupun key interest in ecology adalah population growth. From population growth, kita akan tahu a lot of things from there. Okay, sama ada population itu is sehat ataupun tenat dan sebagainya. Population itu perlukan our intervention manusia untuk bantu dia flourish, ataupun we need to extirpate ataupun remove dia from the environment. Dalam case invasive species lah. Okay, so last lecture, kali ini saya panggil sebagai lecture 3, saya tak panggil sebagai lecture week 5 because I think until now I think it's better untuk kita classifykan our lecture ni based on the topics. First kita akan ada first untuk aquatic ecology class ni kita ada introduction. And then secondly, kita tahu apa itu biotic and also abiotic factors, because remember, ecology is it's about organisms dan juga dia punya persekitaran. When we talk about the environment, we cannot run away from talking about the biotic and also abiotic factors. Now once that's done, and then kita delve into population ecology, populasi, sesuatu species. Kemudian dah kita selesai with that topic, dan kita akan masuk kepada community structure, a system of which consisting of more than one population of species. Okay, dia ada pelbagai spesies dan pelbagai community. So untuk hari ini sepatutnya kita dah start last week because of my computer broke down. Kita tak dapat teruskan. So this week hopefully insyaAllah semuanya okay. Komputer saya pun dah actually internally dia banyak yang baru kecuali di mana buat lah. Dia punya drive dia pun dah tukar kepada SSD, bukannya hard drive lagi. RAM pun dah naik sampai 8. Okay, so kalau ada problem pun juga lepas ni saya tak tahu nak cakap macam mana. Mungkin kena beli komputer baru. Okay, alright, so okay, so sekarang nampak slide saya yang pertama ni, population growth. Masih tak dengar respon? Nampak ya? Alright, excellent. Okay, so population growth. So depan ni adalah gambar. Okay, so di bawah coral reef, and also bawah ni ada graph yang famous ataupun yang you sepatutnya kalau ambil ecology class, and then sepatutnya memang wajib tahu dan faham. Lepas faham, dan you kena hafal dia punya graph. Population growth, kalau kita ada boleh katakan kalau yang pertama ni exponential growth. Population boleh berkembang secara dua cara yang kita boleh modelkan secara matematik. Yang pertama adalah exponential growth, dan yang kedua adalah logistic growth.
So untuk exponential growth, dia terus naik because of unlimited resources. Population size nak naik because of the unlimited resources and dia meningkat over time. Tapi logistic growth ni ada faktor penghad dia. Faktor penghad is the environment. Over time, as resources semakin berkurang, and then the growth ni cannot, the environment cannot sustain the growth of one particular species in that population. So kita panggil sebagai dia dah reach, and then bila kita dapati bahawa population itu static over time, maknanya setiap tahun kita tengok mula dia naik, tapi over time nampak dia macam okay, so semakin flat, and then kita tahu bahawa dah apa punya environment dah mencapai dia punya carrying capacity to sustain population X tersebut. Okay, so bawah ni adalah formula untuk exponential growth. D bermaksud difference in number of organisms on birth and death divided by dia punya time. Okay, difference in time equals to R, reproductive rate, and then times by the number of population size. The population size lah, the number of individuals in that particular population. So that's exponential growth. Nah, kalau kita pergi ke logistic growth, dan kita kembangkan lagi dia punya equation tu dengan menambah term yang ini. Itu K minus N divided by K. Okay, K di mana K adalah carrying capacity. Okay, ini daripada perkataan German, K, carrying. And then minus dengan N okay, divided by K. Alright, so itu adalah introduction kepada population growth. Now, let's recall from the past lecture, kita ada talk about limiting factor that constrains our population to become too large, kan? In order untuk maintain the population at equilibrium. So, kita boleh depict that melalui contoh seperti prey-predator relationship, of which predator dia boleh control the population of prey and vice versa sebenarnya. Some people dulu kata bahawa predator ni actually control prey, whereas kalau sekarang buktinya kita boleh kata bahawa sumber makanan itu juga boleh control kehadiran predators in one particular area. Okay, so the limiting factor, contohnya disease, should be balanced out, making the prey-predator relationship looks like something the Volterra model. Now dalam lecture ni kita akan tengok dekat population growth that can be a function of a limiting factor. Now, how do we model that? So, saya dah beritahu tadi awal-awal tadi, kita ada logistic growth and also exponential growth. Remember tu, wajib ingat itu. Okay, but if you take all the limiting factors into account, then we determine a habitat's carrying capacity. Okay, which is the maximum size of the population it can support. Kita akan talk about carrying capacity later in a bit. Now, saya akan kena pergi laju. Saya try habiskan lecture ni dalam masa 2 jam ni although sepatutnya dia kena cover for 4 hours, but I think kita dah terlalu terlewat dah ni. Okay, hopefully by habisnya ini, and then ini kita boleh masuk dalam your first test nanti. Now, population of organisms, kita boleh describe dia berdasarkan characteristics that include seperti population size, macam saya beritahu tadi. Kalau kita tengok equation tu, semuanya ada N. N tu adalah population size. Apa maksud size? Dia bukannya besar, kecil dan sebagainya, but it's the number of individuals in the population. Okay, and then bila kita tengok number of individuals in the population, and then we need also to look at dia punya density. Apa maksud density? Number of individuals per area. Okay, per area. Now, still ada number of individuals, but this time per area. That is the population density. Okay. Now, once kita dah tahu population density, and kita tahu population density ini tentunya akan berkembang, berkurang, ada migration, immigration dan emigration. Okay, keluar masuk organisme dan sebagainya from one particular area. So that kita panggil sebagai population growth. How the size of the population is changing over time. So other factors lah yang akan mempengaruhi termasuk disease, prey, predator dan sebagainya kita tengok dalam graf tadi. Now, kenapa kita penting sangat ni study population growth? First, of course, yang pertama kita make a better predictions of the future changes in the environment.
whether that changes due as a result of kita punya kerakusan manusia, over exploitation, or because of climate change dan sebagainya. Or kita boleh facilitate understanding what causes changes in the population growth. Macam kita tengok gambar ni adalah ikan temoleh. Okay, so at the point of, as of now, actually, according to IUCN, badan yang actually oversees the diversity and also population size of most of species around the globe. Dia kata bahawa temoleh ni dah extinct, ataupun near extinct ataupun threatened. So kita nak tahu what are the causes. Alright, could they have been overfished ataupun habitat dah hilang that results from land clearing. Okay, so that's the importance of studying population growth, right? Also, population growth boleh provide insight into the role that each species play in the dalam the ecosystem. Kalau kita tengok pada climate change, adakah one species will survive better than the other species, ataupun adakah kedua species or all species akan die off as a result of climate change. So kita kena tahu, so one of the parameters yang kita lihat adalah population growth, right? Ataupun will each introduced species tu akan jadi invasive. Mungkin setengah introduced species, iaitu species asing yang bukan berada dalam kawasan tersebut, mungkin dia tak memberi apa-apa makna kepada populasi yang lain. Tapi some ataupun most introduced species boleh jadi invasive actually. Okay. Now, population growth adalah change in size with time. Macam saya beritahu tadi, kalau dia ada kaitan dengan birth, and then ada death, and also immigration and migration. So, if birth actually exceeds death, and then kita boleh kata bahawa population itu adalah berkembang. Betul tak? Kalau birth, banyak birth. Kita ada 100 orang, ada 50 orang, daripada 100 tersebut membiak menghasilkan anak dalam 2-3 orang ataupun 2-3 ekor dan sebagainya. So of course, dan the death masa tu mungkin 10 ekor saja. Okay, so the death lebih rendah berbanding dengan birth, dan kita kata population adalah is growing. Now, kalau sebaliknya berlaku, dan kita boleh kata bahawa population is shrinking. That's why kita need to establish this information. Only when birth equals death, does the population stay the same. Of course, tak ada perubahan. Tapi kita boleh kata bahawa population size itu juga ada dipengaruhi oleh immigration ataupun emigration. Alright. So dalam gambar yang kita lihat kat sini, ini adalah changes in the population of paramecium over a 6-day period. Ini adalah famous paramecium adalah famous apa panggil organisme yang orang buat kajian mengenai population growth, because of dia punya reproduction time yang tinggi. Macam kita kalau dalam lab kita biasa guna Daphne ataupun Moina. Okay. Dan juga phytoplankton yang lain. Daphne dengan Moina adalah zooplankton. Okay. So kalau kita lihat kat sini, so this is how they grow lah. So kita tahu bahawa population growth dalam petri dish. Now, essentially saying, kita boleh kata population growth ni adalah change in population, bawah sekali, change in population size equals to birth plus immigration minus death plus immigration. Ataupun kita boleh kata is the net reproductive rate ataupun R dalam formula yang nampak tadi tu. Kan? Difference in number divided by difference in time equals to R times by N, if that is for exponential growth rate ataupun growth model. Kalau it's a sigmoid, and then you tambah je K minus N dengan divided by K. Okay, so R tu adalah actually percent of growth after accounting for birth and also death. Remember that. Now, suppose kita ada 100,000 Daphnia magna, okay, spesies yang you seperti yang buat, kita dapat kopi buat Moina. Actually looks like this, tapi dia a lot smaller. I think 10 times smaller than this. Okay, now suppose in 1 week there were 1,000 births and ada 100 deaths. Now kalau kita kata bahawa immigration and emigration are equal, well, actually naturally not lah kan. But let's just assume that for the sake of argument, then we can cancel out our population equation menjadi just we account for the birth
plus ataupun minus the death. That's it, right? So the change in population size or the net reproductive rate adalah R, 100 birth, and then the minus dengan 500 death, right? Divided by 100,000 population size. Okay, we are looking for the rate. Kalau kita nak tahu dia berapa dia punya growth, of course kita nak tahu dia punya rate sekali. Bila kita kira rate, we have to divide by the actual population size or estimated size. Now, convert the percentage, the net growth is then 0.05, this one, times by 100%, and that will equal to 0.5% per egg. Now, that's the Daphnia magna population will be growing by 0.5% this first week, for instance. Okay, this is how you explain that result. That means that after 1 week, there will be, assuming that there will be another 500 birth, 5 more individuals than the previous week. So after 1 week, the population will be 100,500 individuals. Okay, betul because kita ada 0.5%, 0.5% equals to 500, and then kita ada 500 more, and then from there already 100,000. So 100,000 plus dengan 500 more tadi, and then the following week kita ada 100,500 individuals. All right. Now, suppose we came back many weeks later and then the net reproductive rate was still the same, but now kita ada population growth had grown up to 1 million. Okay, 1 million. Tadi 100,000 and then sekarang dia grow menjadi 1 million. Soalannya adalah how many new individuals yang kita hasilkan pada setiap minggu. So simply kita boleh multiply the population by the reproductive rate. Kita tahu reproductive rate adalah 0.05 now. Kalau kita times by 100 is 0.5 lah kan persen. So 1 million times by 0.05, that would equal to 50,000 individuals. So this means kita tahu bahawa 50,000 bukan every week but cumulative week tu kita dapat 50,000 new Daphnia. Okay. Kalau kita nak tahu berapa minggu already, and then 50,000 ni divided by dengan 500 tadi lah. Because each week kita tahu kita dapat 500 new individuals, right? So once kita dah tahu bahawa 1 million ini adalah kita dah tambah sebanyak 50,000. Sorry, in 1 week. So sorry, this is a totally new new addition of the Daphnia magna, not the 500 just now. Okay, so the net reproductive rate is the same as before, but the population is so much bigger and then more individuals has been added. Now, kalau kita lihat population growth, saya beritahu awal tadi, dia ada 2 types. Yang pertama adalah exponential, and then yang kedua adalah logistic. So kita akan pergi kepada exponential growth first, and then kemudian kita akan discuss logistic growth. Now, percentage of weekly or yearly population growth shape the type of their growth model. Contohnya, constant percent of growth rate takes the form of exponential growth. The key word here is constant. Kalau dia constantly naik, then that's exponential growth already. Now, when resources are unlimited, macam saya berkata tadi, and population akan exhibit exponential growth. So, the population expansion rates increases as resources are limited. Sorry, unlimited. Macam ni punya eksperimen lah. At first kita tambah 2 hari seperti 2 hari kan, ataupun setiap hari. Tapi saya fikir that would be resources when resources are unlimited. So now kita yang satu tu kita buat tak ada resources sekali saja, and then the other tu kita buat sehari. So let's see what you can find out from the experiment. And then because of the resources are unlimited, of course there's no carrying capacity. But in that limit, the equation does not have any limit as to provide the population growth, resulting in J-shaped curve. Now, kalau kita tengok logistik, dia sebaliknya. Dia ada carrying capacity that actually prohibit the population from continuing
grow from continued growing at the same rate as their initial growth. Dia tak boleh pada rate yang sama kat sini. So over time dia rate akan berkurang. Now between these two, exponential and also logistic growth, which one do you think yang more practical in real world? Ataupun yang kita boleh believe? Logistic, Why? because the resources are limited. Yeah, resources dia takkan forever the same, over time as population, because banyak microorganisms and then demand makin tinggi, betul tak? And then especially for some species, dia punya reproductive rate dia adalah sangat tinggi dan aktif. So dengan kesedaran biodiversity dan sebagainya, and people tend to not overfish, people not tend to overharvest everything that they see before their eyes. So memberikan ruang untuk more population to grow. But with that, also resources akan menjadi lebih limited. So secara praktikalnya dalam dunia ni, logistic growth adalah lebih macam apa panggil lebih praktikal untuk kita discuss berbanding dengan exponential growth. But there are species yang actually ada exponential growth, macam bakteria. Kecuali kalau kita limitkan dia dari segi dia punya resources. Because bakteria ni dia basically virtually banyak environment yang dia boleh hidup. Kan? Contoh kalau kita disinfect kan dia, matilah dia. Okay? Macam kita punya COVID sekarang lah. Okay? Macam seolah-olah dia tak ada limit untuk dia merebak. Melainkan kalau kita boleh curbkan dia. Because population, actually kalau manusia mati semuanya, dan barulah COVID tu mungkin mati. But now kita ada mitigation effort. Mitigation itulah actually to control the COVID. So, let's talk about exponential growth. Exponential growth ni adalah proposed oleh Thomas Robert Malthus. Okay, dia adalah accelerating pattern of increasing population size, which is exponential growth. But to him, and then he agrees that population growth ni akan decreases as resources jadi depleted. Please remember his name. Dia yang propose the exponential growth. Okay, so dia buat juga eksperimen dengan menggunakan chlorella. Sebenarnya ni saya yang buat contoh. Now, example of exponential growth in organisms adalah seperti chlorella yang kita tengok dalam makmal. Let's say they make 4 cells every 24 hours. Now, if 1,000 chlorellas are placed in a large flask with an unlimited supply of nutrients, you bagi dia every day, so you would see that there are more 4,000 chlorella cells in the flask, kan? Kalau you count there. So, and then in another day, each of the 4,002 chlorella tu akan reproduce lagi, making that up to 16,000 chlorella cells in the flask, and then sebagainya. So after 1 week, you will probably see 60 million something. When this population size and is plotted over time, and kita akan jumpa J-shaped curve. Now, but this with the assumption that first, of course, resources are limited. Secondly, kita tak tambah chlorella baru. There's no immigration, organisma yang masuk baru, and there's no immigration, organisma keluar. Okay, and then also dia punya birth mestilah mengatasi death. Okay, and that's why dia boleh buat exponential growth. Alright, now such as J-shaped growth can be modeled by the evolution of the following equation. So R adalah reproductive rate lah, ataupun kita panggil sebagai Rmax, yang juga dia panggil sebagai biotic potential. So this is the evolution. You may not want to read this, but I think if you want to understand how it comes to Rmax N ni, and then you might want to baca jugalah everything here. So dia macam sedikit matematik je, tak banyak pun kan. Okay, tapi the ultimate formula yang you perlu tahu adalah this one. Now, this is the graph untuk exponential J-shaped curve. Delta N is the change in population size, delta T is the time interval, and R is per capita rate of increase. Okay, so basically it talks about R ni adalah birth and also
the difference in birth and also death. Now, under ideal conditions, population will increase exponentially, resulting in a J-shaped curve if they are mathematically modeled. All right, so that's the ideal, under the ideal condition. But the world is not always ideal for everything. We'll talk about that later. Now, population with exponential growth, ingat exponential growth dia tumbuh, dia grow very rapidly dan straight ke atas. Dia punya lifestyle itu kita panggil sebagai organisme yang mempunyai reproductive strategy sebagai R-selected populations. Okay, R-selected populations. So these guys juga kita panggil sebagai opportunistic population. Okay, they survive untuk hasilkan anak yang banyak. Okay, so dia mempunyai high intrinsic rate of growth, so dia punya reproductive dia adalah sangat tinggi berbanding dengan dia punya death. Because why? Because they reproductive very early, they reproduce very actively. Memang sometimes virtually tidak ada season untuk dia keep reproducing. Okay, and then dia mempunyai banyak offspring, banyak anak-anak lah setiap kali dia reproduce. Basically, because of the size of the organisms, and then dia terpaksa kerap untuk reproduce dan menghasilkan banyak anak. Of course, the offspring tu untuk muat dalam dia punya womb of a mother sebagai contoh, ataupun eggs of a fish sebagai contoh. The offspring tu usually adalah small, okay, and then they, of course, they're small, mature rapidly, and they mostly receive little parental care. Because dia ada 1 million, contohnya kalau ikan keli contohnya, okay, pada size 5 kg mungkin dia boleh menghasilkan 1 million eggs, okay, sebagai contoh. And then with final eggs, there's no way the keli boleh mengawal semua eggs tersebut, walaupun kita tahu bahawa the jantan might actually have take the role of a good father by taking care of the eggs. But we can say that's very little. Sebab once dia anak ikan keli tu dah boleh berenang sendiri, cari makan sendiri, and then it would release the baby fish. Okay, unlike macam human, human adalah kita panggil sebagai true parental care, kecuali yang buang anak dekat bakul sampah dan sebagainya lah. Okay, but otherwise human are true parental care, maknanya kita care for the offspring daripada start baby sampai dia besar. Okay, true parental care. But macam contohnya fish, walaupun dia sebagai dia mengeram saja, kita mesti panggil sebagai little parental care, because once dia menetas dan dia boleh berenang sendiri, and then dia akan lepaskan, tak perlu tunggu sampai dia remaja dan besar untuk ikan contohnya. That's what it means by receive little parental care. Now generations are relatively short, okay, and then large bird size. So well, kalau dalam case ikan, it depends on the species. Some species dia boleh hidup lama, berpuluh-puluh tahun, dan some species mungkin hidup hanya 12 tahun, gitulah, ataupun mungkin beberapa minggu sahaja. Okay, and then plankton, many invasive species, many introduced AKU36 species, they are most probably adalah R-selected ataupun opportunistic populations. So this one also you need to remember, it's a popular question dalam ecology. Now, but in the real world, resources mestilah of course limited, macam saya beritahu tadi. Because of climate change, because change in weather dan sebagainya, of course resources akan limited. Okay, some chlorella, kita berbalik ke contoh tadi, and then will die during the experiment and does not reproduce, lowering the growth rate. And that's because there is a limit. Okay, that limit itu yang kita panggil sebagai carrying capacity. So yang tadi tu, kalau kita tengok the overshoot like this, and then that's actually not practical, and then it does not happen in the real world actually for most species. Okay, because resources are actually limited in the environment that sustainable, except for the bacteria. I think bacteria, yeah, still boleh berkembang. But I think there are also factors that actually control, but let's not talk about that. Okay, kita talk about how actually exponential growth actually over time dia akan turun balik. Okay, and then dia akan turun, and then naik balik, turun, naik balik, turun. Over time dia akan jadi sama ada static, bukan static, dia main around the carrying capacity, or dia die off.
Okay. So kalau kita baca kat sini, tepi ni, carrying capacity is the amount of organisms within a region that the environment can support sustainably. Right, so this one is the carrying capacity. Well, carrying capacity sometimes is something that we actually do not know when the carrying capacity is. But we can know actually based on the graph yang kita plot. Kalau kita plot and kita dapati bahawa over time dia semakin static, semakin rendah, growth rate semakin kurang. So that's when kita tahu bahawa okay, probably this is the carrying capacity. This is the maximum that the environment can sustain or support the population of that particular species. So carrying capacity basically kita tak tahu bila dan berapa amount dia until one organism show based on the graph. But secara teorinya carrying capacity ni lah actually control the population size. Okay, carrying capacity, a population is bound by its maximum growth capacity in order to be sustainable. Theoretically, the capacity and environment to sustain or carry a population depends on the availability of resources, habitat, air dan sebagainya lah. Okay, then carrying capacity kita boleh define dia sebagai environment's maximal load. Okay, ataupun kita boleh kata bahawa the level at which the population achieve dia punya equilibrium. Di mana the number of death equals the number of birth in that particular population. Okay, so that's carrying capacity. So kita ada beberapa terminologi penting yang you kena ingat. There's J growth, and then S growth ataupun sigmoid growth. J itu adalah exponential, and S growth itu adalah sigmoid growth. Basically they are all logistic regression. And then kemudian kita ada carrying capacity until now. Punya terminologi yang you all kena ingat. Now, the concept of carrying capacity adalah initially used pada tahun 1838 by the Belgian mathematician Pierre Francois Verhulst. Okay, he first published his equation based on research on modeling population growth. Kemudian dia actually masih tak popular sangat. Kemudian dia popularkan oleh American biostatisticians Raymond Pearl dan juga Lowell Reed. Right, so I don't have their pictures now here, but this is the one of the most important guys in ecology that you have to remember. Now, itu mengenai logistic, itu mengenai exponential growth, and now let's jump into logistic population growth. So, unlike exponential growth yang tak ada carrying capacity, so untuk logistic population growth dia ada carrying capacity. Alright, dia bentuk S. Kalau kita tengok kat bawah ni, dia ada slow growth and then dia akan fast. Macam kalau dia menegak tu pada si Y dia, and then maksud ada fast growth rate kat situ kadar per time, yeah. And then over time dia akan jadi slow, and then kita tahu bahawa okay, it has achieved the maximum carrying capacity for that environment. Okay. This is more realistic growth for most species. The limitation actually may come from intra and also interspecific competition, which is we are going to talk about that later in the semester. I think in the community structure topic. And then that limit sets a maximum number an individual can support and maximum carrying capacity. Now, similar to J growth rate yang kita panggil sebagai opportunistic populations, ataupun R selection or R selected population. Untuk sigma ataupun S growth model ni juga kita ada nama untuk dia, iaitu K selected population ataupun equilibrial population. Berbanding dengan R, K ni dia bukan kiasu basically, so dia tak reproduce a lot of babies. Kalau dia reproduce pun mungkin a few numbers, and then they have very high panggil sebagai parental care. Okay, and then they mostly macam dia ada season untuk dia reproduce, bukan suka hati saja. Mungkin setahun 2 kali, mungkin setahun sekali, mungkin 5 tahun sekali, mungkin 10 tahun sekali. It depends on the species. Biasanya dia reproduce pada ketika dia betul-betul ready. So that means betul-betul big enough baru dia boleh reproduce. So that means the population growth is not so fast as compared to the R selected population.
So basically dia punya generations are relatively long. Maksudnya untuk dapatkan new generation tu ambil masa yang lama lah. Macam manusia. Okay, macam kita parents umur 30 dan untuk tunggu dapat cucu, for instance, mungkin another 30 more years. Kena besarkan anak tu sampai 30 tahun ataupun anak bekerja sendiri dan sebagainya, dan baru kita dapat. Unlike ikan sebagai contoh. So ikan mungkin pada masa yang lebih cepat. Tapi bakteria contohnya, lebih cepat. Mungkin overnight dia dah menghasilkan beberapa generasi. Okay, that's why organisma pada taksonomi level yang rendah ni, kita gunakan dia sebagai model untuk tengok effect on certain parameters on the population dan sebagainya. Many organisms actually are intermediate, not through key selected model. Now, in the standard ecology algebra, as illustrated in the simplified Verhoeven model of population dynamic carrying capacity, kita boleh represent by the constant K here, right? So I think then the choice of the letter K came from the German. Saya tak tahu nak sebut, tapi kita tahu bahawa it means carrying capacity lah. Capacity limit. Okay. Bila ditukar pada English, dia akan jadi carrying capacity. But according to the original language, sebagai capacity limit. Okay, so ini dia punya ringkasan untuk these letters. Okay, what K's are D and over DT dan sebagainya. Now, the exponential growth model is restricted by carrying capacity factor to generate the logistic growth equation. Kalau kita tengok dekat equation di sebelah sini, remember this is K minus N divided by K. Kalau kita letak ini 100, minus dengan 1 and divided by 100, it would be 99 divided by 100, right? So it becomes 0.99. But this is when the n is small. Sorry, k minus n, betul. Okay, di mana k, dia punya n kat sini is 1. But when n is large, kita dapati bahawa dia punya K here has a factor as that to a point dia menjadi 0.01. So notice that when the n is very small, okay, it becomes closer to 1. Nilai 0.19 will be closer to 1. So when the 1 and then dia essentially adalah near to the J growth, betul tak? Rn saja, because growth exponential growth ni dia Rn saja kan, Rn. So kalau ni 1 maknanya Rn sajalah. So kalau dia n dia semakin besar, and then kita tahu bahawa kan capacity memberi efek lah. Kita tahu kat sini which means that population growth will be slowed greatly or even stop. That's population growth is greatly slowed in large population by the carrying capacity. Kita tahu bahawa carrying capacity yang akan affect the growth of particular organisms. Okay, so ini dia punya explanation to the shape of the graph, sig model ataupun X-shape population growth curve. Kita tengok kat sini, observe in stable population that occupy a fixed geographic space. Okay, the curve biasanya ada the following stages. Yang pertama adalah exponential, and then transitional. So this is like phase, slowly getting up, and then this is the exponential growth phase, and then this is the transitional between exponential and also plateau ataupun stationary. Alright, and then kemudian kita ada plateau state phase. Now, exponential growth phase, few reproduction by founding individuals basically. That's why they are the lag phase. So slowly it's going to develop. When the number accumulate over time, that the repeat increase, so jadilah exponential growth phase, and kemudian each of the surviving species in the range becomes resources to other species, and then dia akan menghasilkan minimal environmental resistance. Okay, that akan menyebabkan adanya population ataupun transitional phase between exponential and plateau. Okay, as the population continues to grow, resources akan jadi limited. The rates start to fall and the mortality rates begin to rise dan sebagainya, because resources kurang, semakin banyak yang kebuluh dan sebagainya, dan mati dan sebagainya.
Bila dah ramai mati, and resources yang ada tu dah cukup lah kan. Bila dah cukup, kita makan sikit. Lama population grow balik. So that's why dia graph kat sebelah sini, dia turun naik sikit. But that's still around the carrying capacity. Nah, kemudian kita ada plateau phase, dia akan menjadi bukan literally dia jadi lebih kurang relatively stable. Now, linearistic growth model allows for negative population growth or population decline. Also, so this is when the n kita tukar instead of 1 dan 100 tadi, and then 99 tadi, now kita jadikan dia 200. What happens? So kita lihat bahawa kat sini dia akan jadi negatif. So kita boleh kata bahawa population growth boleh jadi negatif. So it all depends on the population size. Now, kita dah tahu bahawa tadi ada R opportunistic populations, and then kita tahu bahawa ada K population, selected population, di mana R adalah untuk opportunistic, and then K adalah bermaksud carrying capacity, di mana populasi carrying capacity ni adalah dia punya growth model dia adalah S, bentuk S kan, ataupun sigmoid. Dan untuk R ni dia punya growth model dia adalah bentuk J. Now, selection of combination of traits in the organisms that trade off between quantity and quality of offspring. And kita panggil sebagai selection, RK selection. Okay, it's basically a selection of combinations of traits in an organism that trade off between quantity and also quality of offspring. So there will result in the quality and also quantity of the anak-anak dalam setiap organisme. But this theory has been criticized, and kemudian dia replaced dengan life history traits theory, of which I think it depends on the time, and then we are not going to cover this life history traits theory. Okay, so I think bila kita ada masa, dan baru kita come back to this. But kita punya syllabus ni sampai RK selection theory. So where does the fish stand? So kalau kita lihat kat sini, as taxonomic level of the organisms itu semakin meningkat, and then dia akan menjadi lebih kompleks, and then dia punya population growth tu actually di control oleh maximum carrying capacity. So kalau kita lihat kat sini, ikan ada nama oyster dia adalah kumpulan R selection theory. That's why dia criticized, because kalau kita lihat salmon, not necessarily they have very little offspring. Dia ada banyak juga, beribu-ribu juga telur, sekali dia bertelur. Tapi uniknya because dia bertelur 2 tahun sekali, and then I think start tahun, tapi after dia sampai beberapa tahun lah. Tapi yang betina tu dia mati selepas dia bertelur. So kalau kita lihat kat situ, dia seolah-olah bahawa dia sacrifice herself a lot, dan very hard to actually untuk ni bertelur. So it seems kalau secara logik ni dia adalah K selection, K selected population ataupun population at equilibrium, dan dia bukan jenis yang kiasu macam R tadi, dia banyak kerja dan sebagainya. Okay, tapi because of dia punya number of progeny atau offspring tu tinggi, and still dia adalah kumpulan ikan, dan ikan dalam kategori dengan near tu R selection selected population. But that's the controversy lah. Saya nak beritahu kenapa dia actually sedikit controversial, because dia tak tepat sangat. RK selection theory ni tak tepat sangat untuk menggambarkan keadaan dunia. However, for the sake of argument and also our class and scholarly discussion, and we have to talk about all this theory yang telah digunakan pakai oleh ahli ekologi yang terdahulu daripada kita. Nah, kalau kita lihat gambar kat sini, figure yang bawah ni, atas kita faham RK, semakin tinggi, semakin sifat K selection itu semakin tinggi. Semakin bawah dan semakin tinggi sifat R selection dia. So kalau kita lihat di sini, pasti Y dia adalah percentage of organisms surviving, basically population size. And then pasti X kat sini adalah time. Now between these two,
Mana, between these three, 1, 2 and also 3, okay, graph ni, mana yang you rasa boleh menggambarkan R? And also, mana yang boleh menggambarkan K selection ataupun K selected life strategies? Jadi, siapa nak jawab? Anyone? Tak ada respon? Nurul Ayuni. Ha. Boleh tolong jawab? Oh, sorry. Not this one. Bagi pendapat saya, doktor, untuk yang K tu type 2, untuk R type 1 graph dia. Okay, kenapa? Kenapa? Nurul Ayuni? Macam kalau yang dari K ni sebab dia every 5 sebab every 5 tu dia akan turun juga. Oyster ni take time macam lama juga lah nak turun. Okay, kalau you tengok graph ni and then macam mana you explain, macam mana you boleh kaitkan dengan time and also paksi X adalah time dan paksi Y adalah surviving individuals kan? Okay, so macam mana you kaitkan jawapan you tu dengan paksi-paksi ni, paksi graph? Kalau dari segi paksi Y dia dia punya amount lah, tapi X dia time. Ya, betul. You ulang balik dan semua orang tahu yang itu. So, saya nak cuba tanya, cuba kaitkan jawapan itu dengan this axis lah. Faham tak dengan saya? Okay, kalau tak apa, kalau tak faham, saya share online. Saya tanya, Muhammad. Banyak anak Muhammad nama. Sebelah you ni, nama Muhammad. Susah ni kalau pakai nama Muhammad. Nanti saya boleh tengok kat attendance list kan. Cara lelaki. Muhammad Hafizul, bahasa panggil nama ni. Muhammad Haziq. Ada Muhammad Haziq? Ada. Okay, Haziq. Boleh tolong jawab? So, apa yang you faham daripada, okay, first sebelum you jawab mana R dan juga mana K, selected life history strategies, jawab dulu apa yang you faham daripada graf tu. Saya boleh bagi hint, type 1, 2 and also type 3 itu melambangkan jenis-jenis life strategies lah. It can be R, it can be K and also it can be intermediate. Okay. Right, cuba berdasarkan explanation saya tersebut dan juga berdasarkan graf ni, cuba you cerita apa yang faham. Okay, apa persamaan di antara ketiga-tiga jenis life strategies ini? Type 1, Type 2 dan Type 3. Apa persamaan yang nampak daripada graf ni? Dia punya starting dia, offspring dia sama.
Okey, selamat tu. Ni ada kemahiran mengiram dalam bahasa Melayu tersurat dan juga tersirat kan ada karangan bahasa Melayu tersurat dan tersirat. Okey, apa yang tersurat? Yang nampak secara jelas selain daripada offspring dia yang sama, start pada 0, selain daripada tu. Okey, Tan Hong Sheng. Apa yang you faham daripada graf tersebut? Yang saya rasanya ialah dia kerana dia how to say even their population have per year, but for me the oyster is the type 1 because see it has starting every year have many the population. However, the chimpanzee I think is type 3 because 5 year only has one, so it will lesser and lesser like that. Betul ke? I'm not sure lah. So kalau kita tengok overall, okay, thank you Tan. So kalau kita tengok semua orang, kalau kita tengok dia punya graph ni, as the time increases, betul tak? So over time, we dapati bahawa the similarity between type 2, 1, 2 and also 3 is that the number of surviving individuals dia semakin berkurang, betul tak? Yes? Okay, so then hopefully we are on the same page. Kalau you tengok dekat as the time increases, type 1, okay, for the type 1, and then number of surviving individuals also decrease, then decrease, yeah. And then kalau kita tengok dekat type 2, as the time increases, also the number of surviving individuals decreases. Terbalik, dia menjadi decrease, adverse, the relationship. As the time increases for type 3, the population decrease in numbers. However, the rate of the increment and also decrement berbeza for type 1, 2 and also 3, alright? So for that reason, and then this type 1, they represent different life strategies berbanding dengan type 2 and also type 3. Okay? Alright, dapat tu. Okay, now kenapa population? Now my question adalah, okay, tadi Tan beritahu bahawa oyster type 1 ya Tan? Tan Shoheng? Yeah. Okay, so now tadi you kata type 1 adalah oyster. Oyster mewakili R life strategies, betul? Is that correct? Yeah. Betul kan? Okay, because as you go towards the left, and then they tends to become R selected life strategies. Okay, so essentially you are saying also chimpanzee adalah type 3, betul lah? Ataupun K strategies, betul tak? Betul. Alright. Now, sekarang ni, kalau you tengok balik dekat rate ni of the population size ataupun surviving individuals, salah satu ciri R dengan juga K strategies is that dia punya parental care. Okay. So for organisms with high parental care, dia akan selamatkan individuals tersebut for the next generation. So for that population, untuk die off ataupun untuk berkurang dari segi size, it's very hard. Faham So R, kalau kita lihat tadi, R selected strategies, dia punya parental care dia adalah kurang, betul tak? Betul tak everyone? Betul. Okay, tapi K parental strategies dia adalah tinggi, betul? Dia mempunyai sedikit anak dia lebih berkualiti kita jaga.
berbanding dengan R. R ni anak ramai. Okay, tapi dia tak jaga sangat. Dia take a chance. Hidup-hidup lah, tak hidup sudah. So R strategies lebih kiasu berbanding dengan K strategies. So dalam case ni, kalau kita tengok dekat graph ni, as the time increases, kita dapati untuk type 1, population dia slowly untuk die off berbanding dengan type 3. Betul? Faham tak? Type 3, okay, let's say kat time ni kita letak 1 setahun, and then 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun contohnya. Mungkin bagi type 3, pada tahun pertama dia dah drop dah population dia. Jauh sangat drop. Tapi kalau type 1, population dia tak drop. Tidak lain tidak bukan, type 1 ni mestilah dari kumpulan populasi di mana dijaga anak dia betul-betul. So that dia punya population size dia tidak berkurang dengan dramatically berbanding dengan type 3. Betul lah? So, jawapan bagi soalan tersebut adalah type 1 ini adalah K. Most probably dia adalah chimpanzee or large animals. Tapi type 3 ni, most probably dia adalah oyster ataupun organisma kecil-kecil lain yang senang mati. Okay? Because dia kurang parental care and then chance untuk dia survive adalah rendah in the wild. That's why dia kena breed ataupun reproduce untuk menghasilkan banyak anak. Berbanding dengan manusia, chimpanzee dan sebagainya. Okay, faham sekarang? So type 1 from this figure adalah K strategies and then type 3 adalah R strategies and then type 2 adalah intermediate between the two. Okay, so also please pay attention to this graph. Dia nampak simple and then I think tapi dia memerlukan critical thinking yang tinggi sedikit lah daripada level biasa. But rest assured ini adalah level you all lah, level degree punya understanding. So you all kena ingat saya tak bagi direct explanation. I think sepatutnya by now if you have the right critical thinking skill and then this soalan ataupun figure ni you tengok pun dah tahu dah apa jawapan dia. Alright? Okay, so thank you for trying. So nanti kita ada soalan lain, kita boleh tanya orang lain pula. Now, before we get to that, sekarang kita dah 29 slides and then we have around apa ya? 19 something slides. Oh, 11, sorry. Ya, kita ada 11 more slides or 12 more slides. So, tak banyak lagi. Sebelum tu kita berehat dulu dan kita akan sambung sekali lagi. Kita rehat 5 minit boleh Okay, rehat 5 minit dan kita akan sambung. Sekarang jam saya menunjukkan 9.05 minit pagi dan kita sambung 9.10 minit pagi. Alright. Jangan makan pula.
Alright, so kita sambung semula. Semua orang ada lagi? Ada doktor. So your experience dengan Google Meet ni macam mana? Saya tak suka sangat. Sebab saya tak boleh nak scroll attendance. Kalau dengan Webex, you all memang ada masalah dari segi data. Ya. Yeah. Dia problem kat di laptop yang processor tak kuat. Kalau pakai Zoom? Zoom okay. Zoom okay. So memanglah, I think Webex ada problem. Last time saya crash tu because saya record dah sampai saya buat lecture. So yes, selama ni yang saya record pun saya guna Zoom, saya tak guna Webex. Tapi Webex ni sebab saya ada account UPM. So that's why saya pakai Webex. Okay, kalau tak nanti saya cuba guna Zoom minggu depan. Masalah dengan dia tak ada flexibility lah kalau pakai Google Meet ni. Okay, tapi tak apa. Kita teruskan dulu untuk minggu ni dengan Google Meet. Kalau tak dapat buat setup guna Zoom, dan saya pakai Google Meet lagi lah. The advantage dia pakai Google Meet ni adalah senang saja, dia tak banyak hassle untuk setup meeting berbanding dengan software yang lain ataupun app yang lain. Okay, so kita sambung. Now, tadi kita dah cover mengenai population growth. Ada dua jenis, di mana kita ada exponential growth, and then also kita ada sigmoid growth. Okay, exponential ni bentuk dia J lah, dan sigmoid ni bentuk dia S, dia punya shape of the graph. And then di mana kalau kita lihat exponential growth, dia tak ada limiting factor, that's why dia terus je. But over time sepatutnya population akan crash somehow. Dia akan stay around, kalau population tersebut persist in the environment, dia akan stay around a graph of which that graph level tu kita panggil sebagai carrying capacity, dan dia akan jadi sigmoid population growth, macam kita lihat pada population growth yang sigmoid tersebut lah, S yang saya beritahu tadi. Dan bagi kedua-dua jenis ni, you kena hafal dia punya formula lah. Pertama, dn per dt n equals to rn, itu adalah untuk exponential growth. And then kalau untuk sigmoid growth, population growth, ialah dn over dt equals to rn, and then tambah ke ujung tu k minus n divided by k. Okay, so and then kita dah tahu formula. Kita tahu juga bahawa that population yang paling praktikal adalah population di mana ini ada limit. So that limit kita panggil sebagai carrying capacity yang boleh sustain the population in the environment. Okay, yang environment boleh sustain for the population. Okay, so those adalah dia punya fenomena yang kita akan boleh observe. Tapi sebelum tu, so based on the population size atau population growth tersebut, dan baru kita akan terfikir, oh apa penyebab dia kita akan more interested on that after kita lihat dia punya symptom. So then kita tahu bahawa, saintis telah mengatakan bahawa this population growth ni adalah ada beberapa factors yang mempengaruhi mereka. Yang pertama adalah dia dipengaruhi oleh dua faktor yang boleh digeneralisasikan. Yang pertama adalah density dependent factors, dan yang kedua adalah density independent factors. Apa maksud density dependent factors? Bermaksud faktor-faktor tersebut boleh mempengaruhi population berdasarkan dia punya density. Okay. Contoh population faktor yang hanya dipengaruhi oleh density adalah parasitism. Semakin tinggi population, parasitism mungkin semakin tinggi because chance dia untuk merebak semakin tinggi. Predation, dia density dependent. Kalau semakin banyak pemangsa dan sebanyak, of course semakin banyak pemangsa. Okay, and then competition, sama ada intra-specific di antara species, individual of the same species, ataupun interspecific, individuals of different species. Okay, dan juga ia bergantung kepada density of that population. Kalau density-nya rendah, so dia punya competition adalah rendah. Dan dia akan ambil part of the environment untuk tidak bersaing, sebagai contoh.
Okay, so kalau populationnya mempunyai saiz yang tinggi, okay, dan kemungkinan dia akan overlap dalam satu kawasan. Contohnya dalam kolam, kalau kita ada ikan keli, ada ikan tilapia, so dia akan buat hal masing-masing dalam kolam yang besar, ataupun apabila population dia rendah in terms of the size. But apabila tilapia semakin banyak, keli lagi banyak, dia akan overlap, betul tak? Sebelum dia overlap, and then mungkin keli ni dia akan jadi pemangsa kepada keli, kepada tilapia. So itu yang kita maksudkan sebagai density dependent. Faktor-faktor ini boleh mempengaruhi satu populasi ini berdasarkan size of the population dan ataupun density of the population. Sama ada density dia per area tu tinggi ataupun rendah, efek dia adalah effect of the factor bergantung kepada sama ada population itu tinggi atau rendah dalam satu kawasan. Tetapi ada beberapa faktor yang tak perlukan pengaruh tu pun. Okay, dia akan bertindak pada kadar yang sama ada populasi itu tinggi ataupun rendah dalam satu kawasan. Apakah contoh tersebut? Contohnya adalah abiotic factors. Abiotic factors ni tahu bahawa pH, salinity, regardless of how many ikan dalam laut, dia punya salinity tetap 35 atau macam tu. Regardless of how many species dalam kat muara sungai, ikan kat muara sungai, dia punya salinity tetaplah 20 ppt ataupun 15 ppt. Okay, ppt tak akan berubah berdasarkan size of the fish atau population density of the fish. Natural disaster tidak memilih berapa banyak individu ada dalam satu kawasan tersebut. Okay, ataupun berapa alimnya orang tersebut dalam satu kawasan. Natural disaster hanya serang-serang saja, ataupun memberi impact kepada satu populasi, dia memberi impact kepada satu populasi. Tak kira sama ada populasi itu tinggi ataupun rendah. Okay, dari segi density. Food supply, okay, bilangan makanan yang available juga, dia tidak memilih density of a particular population. Alright, so dapat tu So factors yang affecting population size ada dua. Yang pertama adalah density dependent dan juga density independent. Maknanya dia bebas daripada density, bebas daripada pengaruh density of the population. Yang pertama tadi, density dependent adalah maksudnya dia bergantung kepada populasi punya density, kepadatan. Now, density independent, kita start dengan density independent population growth dulu sebab dia pendek saja, dan baru kita pergi kepada density dependent population growth. Now, density independent regulation ni adalah banyak faktor that typically physical or chemical in nature that influence the mortality of a population regardless of the density. Okay, tak kira density macam mana pun. So these include weather, natural disasters, and also pollution. Chances of survival adalah the same whether the population density is high or low. Okay, right. So ini adalah density independent birth rate, and then this is density dependent death rate. Kalau kita lihat kat sini, as the population density increases, and then the birth or death rate per capita, okay, also dia semakin menurun. Ya. Yeah. Itu kalau bagi mana-mana populasi yang dia punya mana populasi di mana terdapat pengaruh density. Okay, itu density tergantung kepada kepadatan. Okay, as the population density increases, and then the birth ataupun death rate dia akan semakin berkurangan. Bagi density dependent, bagi death, and then dia adalah sebaliknya lah. Tadi dia punya birth, and then density dependent death rate dia adalah semakin, as population density semakin meningkat, of course chance untuk death rate dia adalah juga semakin meningkat. Tetapi as population density meningkat, dia punya birth rate dia adalah semakin berkurang. Kenapa? Sebab everyone in the population struggle untuk survive. So what they want now adalah instead of making a huge family, dia lebih bekerja untuk survive dalam populasi yang terlalu ramai. Sebab semakin tinggi density, semakin cost of living semakin tinggi. Macam kita sekarang populasi semakin tinggi dan cost of living semakin tinggi. Chance untuk kita buat reproduce, menghasilkan anak pun kita fikir 2-3 kali. Oh, nak anak ramai kan anak sikit. Contohnya begitulah. Bagi animals, okay, as population density increases, and then dia punya
kawasan untuk dia buat breeding, kawasan dia makan sebagainya also semakin berkurang because dia ada competition kat situ. So bila semakin competition, dan walaupun dia beranak ataupun bertelur dan sebagainya, mungkin dimakan oleh pembangsa, because you remember density juga semakin meningkat. Okay, so that's why bagi density dependent punya birth rate akan semakin berkurang as population density increases, but dia punya death, unfortunately the death semakin meningkat pula with density. Ini adalah density independent rate. Untuk death, density independent death rate as population increases, and then kalau dia tidak bergantung kepada death, tak bergantung kepada density, and then death yang tidak, dia static saja. Okay. Oh, sorry. Alright. So, dia punya explanation juga begitulah dekat bawah ni. Kalau population increases and then density independent birth rate dia adalah static saja. Okay. And then tapi dia punya apabila density dependent death rate dia akan semakin meningkat. Alright. So yeah, kalau tak bergantung pada density, and then dia punya rate dia sepatutnya sama saja. Kalau dia boleh menghasilkan 10 ekor anak setahun, and then sepatutnya kalau dikatakan pada suhu 30 darjah Celsius, suhu tak ada perubahan. Contohnya begitu. So that's adalah faktor yang density independent. So jadi dia punya birth rate dia pun tetap sama sepanjang tahun. Kalau ada faktor dia dipengaruhi oleh density, contohnya macam competition, intraspecific ataupun interspecific competition. So of course dia punya birth rate dia dipengaruhi oleh that factor yang dependent, density dependent. So memang nak mengelirukan tak apa, you all try digest dulu, and then if you don't understand from apa yang figure ni beritahu, and then let me know. So of course soalan saya dia untuk exam saya lebih kepada explanation of the figure yang saya bagi. Because dalam figure ni dia tak ada ayat yang panjang untuk you all hafal, but dia requires your understanding. I think saya lebih suka tanya soalan begitulah untuk test your understanding rather than test your hafazan. Okay, oops. Okay, evaluative factors adalah you all boleh tengok dekat previous lecture note. So kita tak akan repeat kat sini. And then also kalau food supply ni adalah density dependent kan? Sorry, density independent. Ya, betul lah, density independent. Okay. So a population obviously depends on the population of its food supply. If there is plenty of food, the population increases, and also vice versa. Will the invasive species population seperti sakermouth catfish in Klang River ever crash? So kalau kita tengok kat Sungai Kelang ni, ikan ni banyak sangat. Okay. So kita tahu bahawa large population graze upon decreased food supply. So as this guy banyak, and of course food supply semakin berkurang. But if the rate of grazing and the production of the fish are equally high, so what happens to the fish? Okay, kalau dimakan banyak, at the same time the production pun banyak. So what happens? Adakah the population akan keep growing, ataupun the population akan decrease, right, over time? So that means we don't have to remove this guy from the environment. We'll just have to wait and see what happens next. Is that the attitude that we need to take from this, environmental issue? So you all fikir dulu. Okay, nanti kita akan discuss. Now, density-dependent population growth. It's a process that occurs when population growth rates are regulated by the density of a population. Most density factors adalah biological in nature, seperti predation, and also interspecific competition, accumulation of waste, dan diseases. Now, kita tahu bahawa usually the denser population, the greater its mortality rate. Macam saya beritahu tadi, kita ada competition, betul tak? Sama ada datang daripada diri kita sendiri, daripada the individual of the same species. Kita dengan manusia pun kadang-kadang bercompete juga, betul tak? Okay, so begitu juga dengan animals lain. Okay, itu intraspecific. Kalau interspecific dengan
kita bersaing dengan different species, dengan gajah untuk contoh, for timber, balak dan sebagainya. Gajah perlukan balak untuk let's say pokok, perlu untuk hidup, untuk berteduh dan sebagainya. Manusia perlukan balak untuk buat perabot dan sebagainya. Okay, so ada competition of interest kat situ. Okay, usually the denser population is the greater its mortality rate. Kita tengok dalam graph tadi. Now, for example, during intra and also inter-specific competition, the reproductive rates of the individuals akan menjadi semakin rendah, reducing the punya population's rate of growth. In addition, low prey density increases the mortality of its predator. So because dia akan ada more difficulty locating its food source, right? So semakin rendah dia punya prey density, kepadatan prey, dia akan increase the mortality of predator, sebab predator tak ada makanan pula. Kebulu, keluar mati lah, alright? Ataupun bila kebulu macam dia nak produce more babies, tak boleh supply makanan kepada lebih new babies. Now, denser population exhibit a lower reproductive capacity or fecundity. Kalau dalam ikan, yang kita panggil sebagai fecundity, iaitu number of fish ataupun number of eggs yang terdapat dalam betina. Ini dia betina. Okay. Now, the punya explanation adalah females would be smaller in more dense population. Okay, kalau population terlalu padat, female akan jadi kecil lah. Over time dia akan kecil due to limited resources. So they would have fewer eggs, but dia akan jadi fewer eggs lah, according to dia punya teori yang lama. Tapi it has been disproved di mana dia beritahu bahawa female weight ni tak ada influence on the number of the population yang boleh dihasilkan. But let's talk about that later. Tapi for now, the idea yang kita guna pakai sekarang ni, without considering the argument yang kat bawah ni, adalah female akan mempunyai kurang chance untuk menghasilkan lebih banyak babies apabila dalam kawasan yang terlalu padat. Sebab makanan berkurang, jadi berat dia pun berkurang. So bila berat berkurang, and then of course dia akan kurang menghasilkan menghasilkan telur. Now, actual explanation is waiting for the investigation actually. Until that this explanation comes up, dan kita berpegang pada hakikat bahawa berat juga memberikan peranan dalam growth, population growth. Now, tadi tadi saya on the outlook of dense population. Now kita pergi kepada lebih spesifik, iaitu intra-specific competition. Apa itu? That's competition between population members, individuals of the same species. Di mana logistic model assumes that every individual within a population will have equal access to resources and thus an equal chance untuk survive. Okay, untuk sebagai contohnya plants ni, the amount of water, sunlight, space to grow adalah important resources, and then they are not deprived from that. So the population growth should look like the sigmoid graph. And then for animals, important resources include food, water, shelter, tempat mengeram, dan meat. However, in the real world, there are variations of phenotypes among individuals within a population. So ini menyebabkan some individuals will be better adapted to the environment than the others. Now, so for population below the carrying capacity, lanjutan daripada intraspecific competition tersebut, for populations below the carrying capacity, intraspecific competition for resources, mungkin dia tak akan mempengaruhi populations because kita tahu bahawa resources adalah mencukupi. Okay. So because dia punya size tu masih di bawah carrying capacity, that means the environment masih lagi mempunyai enough resources untuk provide individuals of the same species. Okay, therefore untuk intra-specific competitions biasanya persaingan itu berlaku disebabkan oleh makanan. Okay, pada asalnya.
But as the population increases, the competition akan menjadi semakin intense. Okay, then the accumulation of waste products can reduce an environment's punya carrying capacity. Okay, so kalau kita lihat kat sini, mula-mula competition, kalau sebelah graph ni kita start, this is time at start dia mungkin dia tak ada competition sangat because the numbers, both numbers are low. Sebagai contoh, both numbers pula, the number of the population size adalah rendah, individuals pun tak ramai dalam satu populasi. But as the populasi meningkat dari segi size, number of individual meningkat, of course competition semakin daripada kosong, daripada rendah tadi, bukan kosong, rendah, this is the, kalau kosong kat bawah ni, okay, so kita tengok part CY kat sini ada population size. Okay, so population, dia punya competition semakin increase, okay, and then tapi bila semakin increase, of course resources akan semakin berkurang. So bila resources semakin berkurang, but at the same time competition meningkat dan terlebih individual, dan terlebih individual ni menghasilkan waste dan sebagainya. So dia punya competition reduces as waste accumulate lah. Okay, so dah tak ada makanan. Okay, so of course dia akan semakin berkurang. Dan bila dia semakin dekat rendah kat sini, dan capacity rendah, and of course dia nak kocang balik. Okay, so population size makin dekat balik, and resources also semakin berkurang kan at the same time. So jadi bentuk wave beginilah. Alright, so the explanation adalah as population increases, and then kita akan ada more intra-specific competition. So soalan saya adalah, what happens if there's if the population increases? As the population increases, of course, akan berlaku persaingan di antara individual the same population. So bila dia ada competition, of course, individu semakin ramai, and then of course population akan decreases because resources juga semakin berkurangan. Jadi apa yang berlaku adalah less intra-specific competition pula. Itu intra-specific competition, dan kemudian kita ada inter-specific competition. Saya beritahu tadi, inter-specific competition adalah competition with members from different species. Example yang kat sini kita gunakan adalah Paramecium. Kita ada P. aurelia dan juga P. caudatum, both grown in flask in lab. So kalau kita tengok kat graph kat sini, ni yang dot-dot ni adalah caudatum, and then yang straight line ni adalah aurelia. So if they are grown separately, walaupun dalam graph yang sama, tapi actually kita nak jimatkan ruang, jadi caudatum dengan aurelia kita letak dalam satu graph yang sama lah, but basically they are grown separately. If they are grown separately, and then dapati dia punya trend of the growth dia sama saja untuk caudatum ni, tapi dia rendah sedikit berbanding dengan aurelia, that's fine. But if they are grown together, kita dapati dalam eksperimen ni, dapati bahawa aurelia dia akan out-compete caudatum pada peringkat awal-awal lagi. Okay, kenapa? Mungkin dia lebih agresif, mungkin ciri-ciri yang lebih superior berbanding dengan caudatum. So what happens adalah, and then caudatum ni mengalah, and then they collapse first berbanding dengan aurelia. The truth flourish, okay, below the carrying capacity. So kita dah tahu mengenai intra-specific competition, inter-specific competition, and now adalah predation. Similarly to the graph just now yang saya tunjuk, ini adalah graph oleh Lord Volterra. If the population of the prey increases, kalau kita lihat kat sini, okay, the predator will have more food, kan? Betul tak? So bila predator have more food, so its population akan start to increase back. As more prey will be eaten, and then so dia punya prey semakin berkurang, and then number of predators semakin berkurang, and over time dia akan recover, and proses sama berulang. So Lord Volterra basically adalah predator prey model yang di come up with by Lord Volterra. Actually they're proposed by Alfred J. Lotka in the theory of autocatalytic chemical reaction in 1910. So the same set of equations was also published in 1926 by Victor Volterra, a mathematician and also physicist. So ada dua orang dalam model ni, Lotka dan juga Volterra. So di mana Lotka ni mungkin mati dulu,
Dia cakap mengenai chemical reaction dan sebagainya. Dan kemudian Volterra ni, dan dia beautifykan dia dengan letak sedikit nilai matematik pada model tersebut. Okay. So basically ni adalah Volterra equation. This is spray equation terbahagi kepada dua, dan juga dia ada predator equation, di mana X is number of prey, Y is number of some predators. Okay. The X over the X over the Y represent the instantaneous growth rate, ataupun the N over dt. Okay, tengok sebelum ni. And then alpha, beta, sigma, delta are positive real parameters describing the interaction of the two species. But yeah, I think kita tak ada latihan untuk local Volterra ni, but it's good for you to remember the equations. Dan kemudian kita ada another density dependent factors includes also parasitism and for diseases. Parasites and their hosts have a close symbiotic relationship, so different population so they oscillate. Okay, the population of parasite increases, dia akan kill dia punya host. So bila host dah mati, bodoh kan? And then apa nama, parasite so naik balik lah. Host mati, dia pun ikut mati. But kemudian dia akan ada pergi, mungkin dipindah kepada host yang baru dan sebagainya lah. So basically parasite ni dia population dia up and down, dia takkan terhapus, dia tetap ada up and down. So what happens is that as parasite increases, host akan decreases, and then when the host decreases, and then parasites juga akan decrease. Bila parasite decrease, and then of course host akan increase. So bila host increase, and then at the same time parasite juga yang dah bertapak lama dalam populasi tersebut, dia akan increase juga in numbers. Oh, is that all? Okay, kita lebih laju. Dan slide saya tak ada penamat. Alright. Dan sepatutnya kena ada major take away from the lecture pada hari ini. Okay, takkan ada soalan? Kalau tak ada soalan saya nak tanya. Kalau tak ada soalan saya nak tanya. Okay, saya nak tanya Rowena Nunya Griffin. Okay, soalan saya. Okay, kita buka graf ni. Rowena ada? Rowena? Yes, doktor. Okay, so soalan saya, ready untuk soalan saya. Soalan saya adalah berdasarkan graf ini. Okay, cuba jadi 3 graf kat sini, kalau nampak kan. So graf yang atas sekali tu, what do you understand by the graph? Saya dah explain tadi, and then saya nak you explain semula. And then Rowena, Kejap doktor. okay. So sementara tu boleh try juga, saya nak tanya, sementara Rowena dapatkan jawapan, saya tanya orang lain pula.
untuk graf yang kedua. Dan Ahmad Samsudin. Ahmad Samsudin mana? Ya, ada. Hello? Ya. Tak ada Hello? kamera. Kejap. Kejap, saya cuba. Ada masalah internet ke? Hello? Ya, dengar. Ahmad Samsudin. So, Ahmad Samsudin jawab soalan yang kedua tu, graf yang kedua. And then saya nak siapa low MF ni? Low MF ni lah. Dengan ada GIF dia sekali ni. Gambar head banging. Okay, saya nak low. Low Is it low? Low MF ni. Siapa orangnya? Siapa low MF? Saya. So low MF untuk graf yang low okay, low untuk graf yang ketiga, yang bawah sekali. Okay, kita Rowena. Ready? Rowena? Ahmad Samsudin. Hello? Ada apa? Okay, Ahmad Samsudin boleh try dulu. Apa yang kedua, yang tengah tu? Apa tu? Saya nak minta you explain soalan, untuk soalan pula. Saya nak you explain graf yang kedua tu. Saya ada buat, apa nama tu, slideshow ni. Kan? Pada slide yang saya tunjuk ni, dia ada 3 graf. And then graf yang tengah-tengah tu. Boleh you explain dekat kelas? Ahmad Samsudin, dengar ke soalan saya? Okay. Rowena, mana Rowena? Sini doktor, kejap. Okay. Okay, low. Kalau you nak try dulu, boleh? You boleh go ahead. So the graph state that the birth rate stays constant when the death rate is rise. What does it mean by that? So dia ada dua, you ada blue and also red lines kan. Kalau yang blue tu dia beritahu this is for the third graph kan. Dia adalah density independent birth rate. Okay. And then yang merah tu adalah density dependent death rate. Okay. So cuba you elaborate sedikit berkaitan dengan density independent dan juga density dependent.
Dapat loh. Okay, untuk ketiga-tiga graf ni, alright, kalau you tengok kat situ, yang warna hitam tu adalah equilibrium density. Okay, tengok satu dulu. And then kemudian you ada paksi X for the three graphs. You ada population density on the X-axis. And then on the Y-axis adalah sama ada birth ataupun death. So it depends on the context you are talking about. So kalau birth dia warna biru, line dia. Kalau death dia warna merah. Okay. So untuk ketiga-tiga figure ni, dia beritahu bahawa equilibrium density akan dicapai apabila birth dan juga death punya line tu dia intersect. Betul tak? Yes or no? So when the lines adalah intersect, yeah, when the lines intersect, and then population density adalah pada kadar yang sekata ataupun equilibrium, dia mencapai equilibrium density. Okay. Now, bagi ketiga-tiga figure ni, dia ada apa nama panggil fenomena yang berbeza lah. Dia ada berbeza dari segi birth rate dan juga death rate when kedua-duanya adalah density dependent dan juga density independent. Okay. So itu yang saya nak you all terangkan. Ketiga-tiga graf ni mewakili fenomena yang berbeza-beza. Right. So Rawina, boleh dah ready? Doktor, saya cuba. Okay, go ahead. Since density dependent is like predation, competition semua tu kan. So if it for the birth rate, dia start awal. Start tinggi and the death rate is low. So once it reach the middle sana, let's say the predation makin tinggi, so the death rate pun makin tinggi lah. The more death will occur, hence more birth rate. The birth rate will decrease. Is that correct? Betul. Yeah, that's all I got. And then density untuk death rate tu? Yeah, death rate will increase since kalau dia dependent kan, it's more predation competition, so the death rate will increase. Right, betul. Okay. So if you talk about density dependent birth rate ni, if you are talking about intraspecific competition, yes, as the population density increases, and then space dan sebagainya, ruang makanan dan you akan menjadi tergugat. And then of course dia punya birth rate juga semakin berkurang macam manusia. But at the same time, of course, around you akan ada predators. Okay. So predators akan melihat tu sebagai satu peluang, contohnya peluang ataupun mungkin ada penyakit akan datang dan sebagainya. So with the high density, as the density increases, of course death, if that involves density dependent factor, and then death juga akan semakin meningkat at the same time. Alright. So and then kalau you ambil density dependent death rate itu sebagai predators. Okay, good. Thank you Rawina, betul. Samsudin. Ya, betul. Ya, boleh teruskan. Yang tengah kan betul? Yang tengah saya dah beritahu equilibrium. So you terangkan yang biru dengan yang merah punya line tu. Oh, yang biru tak graf yang tengah. Oh ya betul ke, graf yang tengah. Sorry. Okay, graf yang tengah yang line merah density independent death rate tu dia constant, iaitu sama ada abiotic factor, natural natural disaster. Natural ni dengan yang density dependent. Ya. Sebab putus-putus. Tapi saya faham apa yang dia cakap tadi. So density independent, okay, thank you Samsudin. So density independent ni kalau kita ambil contoh, let's say salinity. Okay, regardless of apa? Dah? You dah habis belum?
Hello? Betul-betul. Tak apa Samsudin, saya sambungkan. Okay, so density independent death rate ni kalau you ambil salinity sebagai contoh lah, contoh saja. You boleh ada temperature, boleh ada natural disaster dan sebagainya. Regardless of the density of the population, so the death rate dia tetap sama. Kalau salinity 15 ketika itu, okay, di mana salinity tidak mempengaruhi, tak dipengaruhi oleh population density, so death rate dia akan jadi constant. Okay, dan tak ada masalah. Tapi begitu juga kalau kita ambil density dependent birth rate ni, okay, as the population increases, if you're talking about intra-specific competition, of course dia punya birth rate dia akan semakin berkurang. Alright. So yang ketiga, sorry. Okay, yang ketiga, Lo? Saya cuba. Okay, boleh. Yang birth rate itu adalah density independent, maksud dia Right. abiotic factor tidak influence birth rate dia. Betul. So dia masih constant lah. Tapi with population density dependence death rate maksudnya masih ada prey and predator relationship. Yeah. Right. Betul. So the death rate will continue increase. Right. Okay, betul. Thank you. Betul, ketiga-tiganya betul. So yeah, kalau density independent, let's talk about abiotic factors. Kalau dia ada temperature, of course dia tak mempengaruhi population density, betul tak? Okay, so birth rate, kalau temperature tak sama, birth rate kita would expect dia akan jadi constant throughout dia punya population density. Okay, and then density dependent pula, okay, dia akan, let's say kita guna predation, begitu juga yang soalan graf yang pertama tadi lah. Kalau kita guna predation, of course as population increases in size, and then of course peluang untuk predation juga semakin tinggi, and then therefore the death rate juga semakin meningkat. But in real population, and then semua ni adalah stochastic, and then sometimes dia suka kita nak ramal. But this is just nilai teori to give an idea of what controls and what actually do not control the population density and also population size. Yeah. Remember, this is not fixed, and then this is part of the theory in learning ecology. So dalam ecology ni dia banyak teori, banyak principles, dan you kena hafal dan you kena faham. I think walaupun dia macam tak realistic, tapi actually dia sort of boleh guide kita as how to actually explain the phenomena around the world now. Walaupun tak tepat, tapi mungkin ada part yang kita boleh pakai. Ada parts yang mungkin kita tak applicable untuk kita punya situasi. But that's the basic principle. It's not like panggil sebagai undang-undang. It's not law sangat pun. It's not undang-undang kalau kita violate and then kita tak salah dan sebagainya. No. It's just principles yang dia buat oleh observation oleh saintis yang terdahulu, which is ramai kata dia applicable, and ramai kata juga yang macam very little applicability dalam real world. But that's not the point. The point adalah that's how kita actually interpret our observation from the environment. Okay, I think itu saja untuk this week. Thankfully saya dah sempat habiskan before 10 in 2 hours ni. Okay, ada soalan lain untuk saya? Ada soalan? Okay, thank you everyone for participating. Saya tengok ramai dah keluar. Saya screenshot sajalah attendance-nya. Tak panggil. Next week kita try guna Zoom so that saya boleh scroll di attendance better. Kalau yang ni saya hanya boleh tengok nama yang terlibat tapi mungkin student boleh tutup je dia punya kamera and then tak dengar saya dan sebagainya. Saya nak panggil seorang-seorang pun dah masa dah 10 sekarang. You ada kelas kan lepas ni kan? Okay, okay, itu saja untuk pagi ni. I think kita jumpa esok untuk amali. Alright, Assalamualaikum.